Ikaw man nani music, ikaw man nani, mo intro na siya. Wala labot si Uri ron, opa. Inanay na siya ni Inhan karon dili lang sa Kabisayan, kundi lukok nasod. Ilabi na nga grand finalist sa Ikaw at Echo ka Voice ni Idol segment sa numero 1 noontime show in Bulaga. Oo, una siya mo, tighter mo siya. Standby lang mo ikiuna, amto. Hanas na si Rika sa mga kompetisyon sa Pili ko no, day, basta man. Sa tunghaan pa lang, ipakita ng hindi Sa music na, sa music. sa pagsabot sa nagkadiiyang organisasyon. Nagsugo na niyang career isip entertainer paman misalmot sa gay organization na gitawag kong Mankind Standby ha. Mga kapuso ang mag-i-welcome Dos, standby. o PM Bida sa Lakbayan sa Mandaue dahil sa Napasikuan. Amor pa. So get it on. The sound, out, yes, and when I down. As a 2, 3, lift. I go step. I go low, but my mother go down. Standby. Come one. And one. On. One on ha. Come on, sing with me, guys. And those on. Standby one. And one on. Still on come one. Still on. And standby dos. 3 to 2. On dos. Okay, still on dos. Still on. Standby one. And one on. Still on come one. And standby dos. And dos on. I owe that. I ain't gonna pay my rent this month. I owe that. One check who you want and check who you like. There's no like this now and then like. Standby one. Simple little song. No, everybody that hates say ray, ray, ray. I spent all your money so very payday. I like what a cheap, cheap. My name is Audrey, I call me NK. 3 to 1. If you want more, then here I am. Still on one. Starship won't let so fly. Heads up and touch the sky. Can't stop the sweat so high. Go on. Let's do this one more time. Woo! Standby Yuri to get inside. So fly. Still on ha, dos. Oh, sundan na si Yuri. Dos. Kaya ako babad. One last song. Can't stop. Go higher than any other. One on. Hey, hey. Yuri is on. Higher than any other. Higher than any other. Yes, pakpakan na to mga kapuso ang atong PMPida this morning, ang manok sa mga Subuanon, the pride of Mandaue, Rex or Rika Rosales, also known as Nicki Minaj. Good morning, Reka! Good morning, Yuri. Oo. Hey, kato siya gikanta sa ato ang PMPida mga kapuso ha. It's live and then with matching sayo pag yung gihapon. So, ang unang pangutana, Nika, asa man mo gikuha ang kanibuhang kusog, dancing at the same time, singing? Sa daw? Actually, Huwag ka daw nga. Kasi I get this istorya. from my cards out there. The bar cards. And my Sige, inspiration in life, my parents, Okay. and most of all, God keeps Thank you. So Nika, we're so Okay, proud so of you kay ikaw pa ang subuanan karon nga grand finalist sa Thank mga you, programa. Kamorjo. Ang kanimuhang mga costume, ang imuhang mga sapatos, makita na ko sa Facebook, asa man ni mo ginapatahi or ikaw ba'y kabuhat ang imuhang mga attire, kanila binang tanong, ma-amuse ko sa sapatos yun, diha, one thing. Nigila sa mga pag-carry, medyo taas yung kaayo ang mga heels, ang inches niya. Actually, ako rin yung nagbuhat ang ako mga costume. And also, some of my costume, magpasalamat din ko ni Leia Cañete.
for making some of my costumes. Thank you so much. Karon unsa man imong preparation no na hapit na karong October ang ikaw at Echo ka boys ni Idol. Linda, Kasi mga always preparations prepare. karon sige maka-practice, di na ba ka may mo tumipog now? And then imo pura dito sa Nicki Minaj, unsa man nasudlan na ba kasi ang espiritu? Mo tingin lang gitawag na grow man. Ay, so unsa imong mga preparations karon for this coming grand finals? My preparations is panghuway og sakto, then kaon og sakto, and then Inspired ba inspired tayo? sa akong mga fans karon. Why Thank you gonna so check my much face, for correct? supporting me, especially to Team Minaj Philippines, the Barbs, the Bard Kids, and I would like also to thank Pro and Avancenia again for my makeup. Okay. No, pagpakan na to mga kapuso si Nicki Minaj and of course yung mga backup dancers, ang all-star, Pero, natagi- dancers. All-Star Sensation. Thank you so much, boys. Mga kapuso, atong suportahan ang atong manok sa ato Sila na. ang Itbulaga Echo at the Voice ni Idol. And then kung ano yung mga chat note ha, ang daman nyo hang mga load. And Sayang of sila course, sa amin. but this time, ato makantahon o balik ang ato Di na ang ba kayo si Ted? Di na ba kayo of si Ted? Mandawi, Reka o Di na Rex ba si Ted Susan. yan? Also Usap known yan. as Ready, oy, di ready. Nicki Minaj. Di na ready, Lahat di na ng ready. kabalik pa. Usap Ang niya si buhay Ted. naman, ang balita. Balik pa man. Sige, sayaw. Dance na lang. Ayan, Music. ayan. Nay music. Di lang mausap, lagi nausap na yan si Ted, di lang ko mamukul. Na, di na mo yan si Ted. Any other? Ikaw. Okay, stand by.